Quezon. Okay. Ikaw, Ano pa? taga saan ka po? Uy, thank you, Ali. Alien pala, alien. Alien. No, 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 no. Taga saan ka po? Davao po, Davao. Trans ka ba? Trans? Hindi po. Hmm. Ayoko ng gift na yan. Ayoko yan. Sorry, Daddy, I hate that gift. Matcha, taga saan ka? Quezon Province. Saan yan? Sa NCR? Saan? Lokban. Lokban, Quezon. Wala ko alam dyan. Sorry. Medyo wala ko alam saan siguro.